السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کون سی کلاس میں ہیں ہم موجود؟ اردو کی کلاس میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ذرا جلدی سے مجھے بتائیے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کام کیا تھا؟ جی ہاں، پچھلی کلاس میں ہم نے اپنا ایک نیا چیپٹر شروع کر لیا تھا جس کے ہم نے نئے الفاظ سیکھے تھے، جملے بنائے تھے، مطلب بھی سمجھے تھے۔ آج کی کلاس میں پتہ ہے کیا کریں گے؟ آج کی کلاس میں آپ کو وہ سبق پڑھ کے سناؤں گی۔ ذرا جلدی سے بتائیے کون سا سبق تھا؟ جی ہماری کتاب کا باب نمبر 9، سبق نمبر 9، چیپٹر نمبر 9۔ نام کیا ہے ہمارے چیپٹر کا؟ آرام و سکون۔ کیا ہے؟ آرام و سکون۔ تو کیا خیال ہے میں آپ کو آج پڑھ کے سناؤں کہ اس سبق میں ہے کیا؟ کس کے سکون کا، کس کے آرام کا ذکر ہو رہا ہے؟ تیار ہیں پھر سننے کے لیے؟ چلیں، اور آپ کو پتہ ہے نا جب بھی کوئی سننے کی ایکسرسائز، سننے کی مشق ہوتی ہے، سننے کا کام ہوتا ہے، تب ہم خاموشی سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو پھر سنیے خاموشی سے کہ میں کیا بتا رہی ہوں آپ کو۔ چلیے جی، آرام و سکون۔ اچھا، یہ نا ایک ڈرامہ ہے۔ آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے کبھی؟ ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان کی بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے کردار کون کون ہیں؟ شوہر جن کا نام ہے احمد، بیگم ان کا نام بیگم احمد ہے، ایک ڈاکٹر ہے، بچہ ہے جس کا نام مانی ہے، اور ملازم ہے جس کا نام بندو ہے۔ ٹھیک، یہ کردار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں ہوا کیا۔ مقام کہ یہ ڈرامہ جو لکھا جا رہا ہے یا ڈرامہ جو پیش ہوا ہے یہ کس جگہ پر ہوا؟ مقام ہے ایک کمرہ جس میں پلنگ بچھا ہوا ہے، دیوار پر ایک سینری ہے، بک شیلف، ٹی وی، سرہانے، موبائل فون رکھا ہے۔ پہلا منظر، شوہر بستر پر لیٹا ہے، بیگم اور ڈاکٹر قریب کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر بیوی سے مخاطب ہو کر: دیکھیے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس تھکن کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، 1-2 دن آرام کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگم: یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، پچھلے دنوں یہ بہت دیر سے گھر آتے تھے، صبح بھی جلدی نکل جاتے تھے، جانے ایسا کون سا کام تھا؟ شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا: بس اب 2-3 دن گھر پر آرام کریں، کام کی فکر چھوڑ دیں۔ شوہر بیچارگی سے: ڈاکٹر: اچھا، اب مجھے اجازت دیں، میں 2 دن بعد دوبارہ معائنے کے لیے آؤں گا۔ بیگم جلدی سے: ڈاکٹر صاحب، کوئی دوا تو آپ نے دی نہیں، کھانے میں کیا دوں؟ ڈاکٹر: نہیں، انہیں دوا کی ضرورت نہیں، ہلکی پھلکی صحت بخش غذا دیں، کوئی پرہیز نہیں، بس ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ بیوی: جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، ان سب باتوں کا خاص خیال رکھوں گی۔ اونچی آواز میں ملازم کو آواز دیتی ہے: ارے بندو، یہ ڈاکٹر صاحب کا بیگ گاڑی میں رکھ دو، اور دیکھو گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر کہا ہے۔ بندو: جی بیگم صاحبہ۔ بیگم: اچھا اب جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے: اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ڈاکٹر جاتے ہوئے: جی خدا حافظ۔ ڈاکٹر اور بندو چلے جاتے ہیں۔ بیگم شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا ہے: کیا سو گئے؟ پھر شوہر کا کندھا ہلاتے ہوئے: کیا واقعی سو گئے؟ شوہر آہستہ آواز میں: نہیں، بولو کیا بات ہے؟ بیگم: وہ میں پوچھ رہی تھی کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ میں نے تو دال اور سبزی بنوائی ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحت بخش کھانا کھانے کو کہا ہے، سوپ بنواؤں یا دلیا؟ شوہر نے بیزاری سے جواب دیا: کچھ بھی بنوا دو۔ بیوی نے جاتے ہوئے: اچھا ٹھیک ہے، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب آتا ہے دوسرا منظر، ٹھیک ہے، یعنی اب سین چینج ہو رہا ہے۔
ड्रामा है ना, समझ में आ रही है बात आपको। चले दूसरे मंजर में क्या है, शौहर आंखें बंद किए लेटा है। अचानक कमरे में झाड़ू देने और गाना गाने की आवाज़ आती है। शौहर झुंझलाकर, कौन है भाई? बंधु, मैं हूँ साहब, बंधु। शौहर, क्या कर रहे हो? बंधु, झाड़ू दे रहा हूँ साहब। शौहर, बाद में दे लेना, अभी मुझे सोने दो। बंधु, साहब बेगम साहिबा ने अभी सफाई के लिए कहा है, अगर नहीं की तो वो नाराज़ होंगी। शौहर गुस्से में, मैं कहता हूँ घर का मालिक कौन है, मैं या बेगम साहिबा? फिर चीख कर, छोड़ दो सफाई और चले जाओ यहाँ से। अचानक बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। बेगम, क्या हुआ? शौहर कुछ बोलने ही वाला था कि घंटी की आवाज़ आई। साथ ही दूध वाले ने आवाज़ लगाई, दूध वाला, दूध वाला। बंधु भाई, बेगम साहिबा को बोलो आज तो पैसे दे दें, 2 महीने हो गए हैं। बंधु, अच्छा अच्छा ठहरो, दरवाजे से चीख कर कहता है, बेगम साहिबा दूध वाला अपने पैसे मांग रहा है। बेगम कमरे से ही ऊंची आवाज़ में कहती हैं, किस बात के पैसे? दूध कम और पानी ज़्यादा होता है, तो क्या पानी के पैसे देंगे? अपने शौहर की तरफ देखती हैं। बंधु, जी अच्छा, मैं बाद में आने का कह देता हूँ। बेगम, शौहर की तरफ देखते हुए, अब कैसी तबीयत है? शौहर ने हल्की आवाज़ में कहा, ठीक हूँ। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। एक बच्चा हाथ में पिस्तौल लिए अंदर आता है। पिस्तौल छत की तरफ करते हुए चिल्लाता है। पिस्तौल की आवाज़ आती है, तड़ तड़ तड़। शौहर परेशान होकर, ये क्या है? बच्चा, जो कुछ तुम्हारे पास है खामोशी से दे दो, चलो जल्दी करो वरना। पिस्तौल शौहर की तरफ करता है। बीवी बच्चे के पीठ पर हल्का सा हाथ मारते हुए, क्या बात है मानी, अम्मी ने क्या मंगवाया है? बच्चा हंसते हुए, आंटी अम्मी ने इस्त्री मंगवाई है। बेगम, जाओ बंधु से कह दो वो दे देगा। बच्चा एक दफ़ा फिर पिस्तौल चलाता है और चला जाता है। बेगम भी बड़बड़ाते हुए कमरे से जाती हैं। बेगम, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती है हमारी नई पड़ोसन, चलो तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सूप लाऊंगी। शौहर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। शौहर आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और मजबूरन फ़ोन उठा लेता है। शौहर, जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद बेगम अहमद कमरे में नहीं हैं। फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद, देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उन्हें नहीं बुला सकता, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं पैगाम दे दूँगा। कुछ देर रुक कर, जी ठीक है मैं बता दूँगा। बेगम कमरे में दाखिल होती हैं। बेगम शौहर के हाथ में फ़ोन देखकर, ये क्या, तुम ऑफिस का काम कर रहे हो? देखो डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है, तुम सिर्फ आराम करो। शौहर, तुम्हारी सहेली फरजाना का फ़ोन था, तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने कहा जब आएंगी आपका पैगाम दे दूंगा, और ये मोबाइल तुम अपने पास रखो। बेगम, फरजाना का फ़ोन था, पता नहीं क्या कहना चाह रही होगी, अब मैं फ़ोन करूंगी तो सारा बैलेंस ही ख़त्म कर देगी, ना करूं तो बेचैनी रहेगी। ऊंची आवाज़ में, अरे मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत पूछ ही लेते तो क्या हो जाता, खुद ही फ़ोन करती हूँ मैं। फिर नंबर मिलाती है। एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से फ़ोन हाथ से गिर जाता है। उसके साथ ही पस मंज़र में तेज़ मौसीकी और बच्चों के शोर की आवाज़ आती है। शौहर कानों पर हाथ रखते हुए, अब ये शोर कैसा है? बेगम, अरे वो पड़ोस के बच्चों की सालगिरह है, उसकी आवाज़ें हैं, अब पड़ोसियों को तो चुप नहीं करवा सकते। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और 2 बच्चे अंदर आ जाते हैं। बच्चे, अम्मी अम्मी हम पड़ोस में जा रहे हैं, पार्टी शुरू हो गई है। बेगम, अच्छा जाओ। टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़, कोयटा में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर,
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बार बार दोहराई जाती है। मौसीकी और ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ के साथ ही बच्चा अपनी पिस्तौल चलाता हुआ इस्त्री लेकर आता है। बच्चा, आंटी ये आपकी इस्त्री, अम्मी ने शुक्रिया कहा है। शौहर तेज़ी से बिस्तर से उठता है और बंधु को आवाज़ देता है। शौहर, बंधु बंधु। बंधु अंदर आते हुए, जी साहब। शौहर, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करो, मैं दफ्तर जाऊंगा। बेगम, दफ्तर क्यों? शौहर गुस्से से, आराम के लिए। और फिर पीछे से तो आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जनाब, कैसा लगा आपको ये सबक आराम और सुकून? पता चला कि साहब थे बीमार, लेकिन क्या था भाई, घर में तो आराम किसी सूरत नहीं मिल रहा था। कितने शोर शराबे, कभी दूध वाला, कभी बच्चा, कभी फ़ोन की घंटी, कभी बेगम का शोर, कभी मुलाजिम का शोर। तो आखिर थक हार के साहब ने क्या किया भाई, वो अहमद साहब ऑफिस ही चले गए। तो कैसा लगा आपको सबक? तो अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपने जो आज ये सबक सुना है, ये कहानी, ये ड्रामा था, ठीक है, जो सुना है, इसके बारे में आप अपनी टीचर को भी बताएंगे एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए, और घर में भी सुनाइएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।